Hello guys, I am per JD Garage here in Yokohama. Una natin pasyalan ng Yellow Hut dito. Tara at ating pasukin kung ano ang laman yan. Yan, Yellow Hut. Puro brand new ang mga parts na nandito guys. Ito na guys, papasok na tayo. Aray 70,000 yen. Aray yan 58,000. Ayan XD. Ngayon yung mga model na kanilang aray. Yan guys, ito naman Shoei. Ayan o. Yung kanilang mga Shoei. Ayan, ito Shoei guys. Oh. Shoei 687 4,800. Ayan oh, halos kapitong lapad. Ayan, mga damit na pang motor. Ayan, tingin tayo doon sa kabila. Mga ilaw guys. Yan guys, yung mga endurance na tambucho guys. Ito mga aluminum, ano yan, yan oh, Moriwaki, made in Japan. Sa mga big bike. O yan oh, shock. Ayan, Brembo caliper. Yan, para sa mga big bike. Dalawang lapad lang yan guys. Original yan. Oh. 17,000 yen. Oh. Yan, ganyan nakakamura ng mga parts ng big bike dito. Set up kayo guys. Ayan guys, ito yung air Spencer nila guys. Yung mga flavor, marine squash. Air Spencer. 3 piraso for 1,500 yen. Squash pink shower. Ayan. Tonight, Arsan, Persia. Ayan, aqua shower. Ayan guys, oh, Air Spencer. Ayan guys, brand new Wedge Sport 200 kalapad. Original yan, Wedge Sport. Ayan oh, Dionis. Ayan price nya. Oh, muffler guys, yan yung muffler yung sinasabi. Oh, ayan, SSR. Ayan. Tapos itong kanyang sustek, yung kanyang coil overs. Ayan guys. Ayan. Ayan ang mga price mags nila. Yan, ito 11,000 yen o 9,000 yen. Lug nuts. Yan guys, ito magkano to? Lone Star, murahin lang to, 4,000 yen. Ito MacGuard. Ay, mga mugs in Japan guys. Mercedes Benz.
Ayan. Mga nag-champion na sombrero guys. Oh. Puro gulong na rito guys. Puntahan natin doon. May mga ilaw-ilaw doon. Puro brand new rito guys ha. Walang second hand. Oh, to caliper guys. Brembo saka endless. Yan oh. Yung mga ano sila dito, brake caliper. Oh. Ito guys. Oh, Recaro. Guys, 1 piraso lang. Yan ang original price oh. 10 kalapad. Ito pa guys. Recaro. Ayan. SRS BK100 model. 1 piraso lang yan. 130,000 yen. Ito pa guys. SRC BK100. Yan oh. Yan ang mga price guys oh. Oh, yan ang mga price sa original. Yan, ganyan kamahal yan oh. Ayan oh. Oh. Mga performance muffler natin guys, ayan. Meron din guys main factory FGK. Oh, ayan oh. Magkano yung FGK? 61,000 yen guys. Yung pa FGK din oh. Ayan oh, Fujitsu, yan. To FGK. Magkano to? Sample. Ina-assemble kasi yan dito guys. Ayan guys. Maghahanap kayo guys. Ayan.